بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر جنرل سائنس کا۔ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں 9th کلاس کی جنرل سائنس چیپٹر نمبر 1، جس کا نام ہے سائنس کا تعارف اور اس کا کردار۔ اس سے پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھا ہے سائنس کے بارے میں کہ سائنس کس کو کہتے ہیں، سائنس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سائنس کی ہسٹری پڑھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا، جابر بن حیان کے بارے میں پڑھا ہے۔ مسلم سائنسدانوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے جابر بن حیان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب مسلم سائنسدانوں میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں محمد بن زکریا الزاری۔ اب محمد بن زکریا الزاری ہم ٹاپک پڑھنے لگے ہیں، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا دیکھنا ہے، شارٹ کوسچنز دیکھنے ہیں، اس کے بعد ہم نے ایم سی کیوز دیکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے لانگ کوسچن کے طور پر اس کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ دیکھ لیں کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے محمد بن زکریا الزاری، ان کا پورا نام کیا ہے، ابو بکر محمد بن زکریا الزاری۔ یہ آپ سے شارٹ کوسچن کے طور پر پوچھ سکتا ہے کہ محمد بن زکریا الزاری کا پورا نام کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے محمد بن زکریا الزاری کا پورا نام کیا ہے، ابو بکر محمد بن زکریا الزاری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو دیکھ لیں کہ آپ ایران کے شہر رے میں سن 865 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کیا ہوئے، آپ ایران کے شہر جو رے ہے وہاں پر سن 865 عیسوی میں کیا ہوئے، پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جو محمد بن زکریا الزاری ہے وہ کون سے شہر میں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے، تو آپ نے یہ بتا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایران کے شہر ریم میں کب پیدا ہوئے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شہر آج کل اس جگہ واقع ہے جہاں آج کل کیا ہے، تہران ہے۔ یہ آپ کو ایم سی کیوز کے طور پر پوچھ سکتا ہے کہ تہران کہاں پر واقع ہے، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ جہاں پر پہلے رے تھا وہاں پر اب کیا ہے، تہران ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے محمد بن زکریا ایک عملی کیمیا سائنسدان تھے۔ محمد بن زکریا کیا تھے، عملی کیمیا سائنسدان تھے، کہ جو چیز وہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اس کو عمل میں بھی لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ دیکھیں، بغداد کے ایک ہسپتال میں سربراہ اور ایک ماہر سرجن تھے۔ تو یہ آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پر پوچھ سکتا ہے کہ محمد بن زکریا الزاری کون سے ہسپتال میں ماہر سرجن بھی تھے اور سربراہ بھی تھے، تو آپ نے بتا دینا بغداد کے ایک ہسپتال میں کیا تھے، وہ ماہر سرجن اور سربراہ تھے۔ نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ اب دیکھو سرجری کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا کرنا پڑتا ہے، بے ہوش کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو بے ہوش کرنے کا طریقہ کار کس نے ایجاد کیا تھا، محمد بن زکریا الزاری نے کیا تھا۔ کس کے ذریعے کیا تھا، افیون کے ذریعے کیا تھا۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لینا، اور اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی افیون کے ذریعے ہی انہوں نے پہلی مرتبہ کیا کیا تھا، پیشنٹ کو کیا کیا تھا کہ بے ہوش کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد محمد بن زکریا نے سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور اس کا علاج دریافت کیا۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے چیچک اور خسرے کا علاج اور اس کی علامات ہمیں کس نے بتائی، محمد بن زکریا الزاری نے بتائی۔ اور آج تک جتنے بھی مطلب چیچک اور خسرے کا علاج چل رہا ہے وہ کس کی تعلیمات سے چل رہا ہے، محمد بن زکریا الزاری کے انفارمیشن کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تمخیر کے ذریعے الکوہل کو تیار کیا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، تمخیر کے ذریعے کس کے کیا تیار کیا، الکوہل تیار کیا۔ یہ آپ کو ایم سی کیوز کے طور پر پوچھ سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے بتا دینا ہے تمخیر کے ذریعے الکوہل کو تیار کیا۔ کس نے تیار کیا، محمد بن زکریا الزاری نے۔ پھر اس کے بعد کیمیائی مرکبات کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیا معدنیات ہے، پھر نباتاتی ہے، پھر حیواناتی ہے، پھر ماخوذ ہے۔ یہ 4 مرکبات کے گروہوں میں تقسیم کیا۔ کس نے تیار کیا، محمد بن زکریا الزاری نے۔ اب ہم نے شارٹ کوسچن سے ایم سی کیوز اور سب کچھ دیکھ لیا۔ اب آپ نے یہ سارا نوٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے لانگ کوسچن کے طور پر لکھنا ہے۔ اگر وہ پوچھتا ہے محمد بن زکریا الزاری پر تفصیلاً نوٹ لکھیں، تو آپ نے یہ سارا لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے، ابن الہیثم ہے۔ ان کا پورا نام کیا ہے یہ بھی دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ابن الہیثم جو ہے وہ کب پیدا ہوئے، کون سے شہر میں پیدا ہوئے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لینا ہے، یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں پورا نام کیا ہے، ابو علی الحسن بن حسن البصری ہے، ان کا پورا نام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد لاطینی زبان میں اسے الحزن سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاطینی زبان سے کس سے یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، ایم سی کیوز کے طور پر وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے۔ یورپ میں یہ نام آج بھی مشہور ہے، یورپ میں کیا ہے، یہ نام آج بھی مشہور ہے۔ کون سا نام مشہور ہے، الحزن جو ہے وہ آج بھی مشہور ہے۔ ابن الحسن سے سب سے پہلے مادہ انریشیا کا نام متعارف کروایا۔ اب مادے کی وہ خصوصیات جو اپنی جگہ پر
अपनी जगह से ना हिले, साकिन हो, उसको क्या कहते हैं? मादे की अनर्शिया की हालत कहते हैं। तो आगे देखें, करवाया जो कि बाद में न्यूटन के कवानीन के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद इब्नुल हसन की जो इजादात कौन सी हैं? पिन होल कैमरा जो है, इन्होंने ही इजाद किया था। पिन होल कैमरा सबसे पहला इजाद किया गया कैमरा है। इब्नुल हसन किताब का नाम किताबुल अल मनाजिर है। इब्नुल हसन की किताब का नाम क्या है? किताबुल अल मनाजिर है। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है कि इब्नुल हसन की जो किताब का नाम क्या है, तो आपने बता देना किताब अल मनाजिर है। फिर उसके बाद जो कि रोशनी की खुसूसियात और तजर्बाती और रियाजियाती किताब में शामिल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इब्नुल हसन ने मिरर और लेंस के और रिफ्लेक्शन के कवानीन का पहला माहिर तस्वुर किया जाता है। सब ने मिरर और लेंस के हवाले से और रिफ्लेक्शन के कवानीन को पहली बार मुतारिफ करवाया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। अब सबसे पहले नंबर पे ये है हमारे पास एक ये है और एक ये है। ये हम रिफ्लेक्शन के कवानीन के मुताबिक जान लेते हैं और ये रिफ्लेक्शन के कवानीन के मुताबिक जान लेते हैं, जिसमें से ये रोशनी आ रही है, अगर इसमें से ये इधर पार चली जाएगी, अगर यहाँ तक ही महदूद रहेगी तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अगर यहाँ से जाती जाती आगे निकल जाएगी तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रोशनी के कवानीन के मुताबिक देखा जाए तो जिसमें से रोशनी अगर आर पार हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर वहां पर ही रहे, महदूद रहे, तो उसको क्या कहेंगे? हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो अब देखें, मिरर जो होता है, मिरर में हम अपना अक्स देख सकते हैं, वो किसके कवानीन के मुताबिक काम करता है? रिफ्लेक्शन के कवानीन के मुताबिक काम करता है। और उसके बाद जो लेंस होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं, तो वो किसके मुताबिक काम करता है? रिफ्लेक्शन के कवानीन के मुताबिक काम करता है। फिर उसके बाद रॉजर बेकन ने इब्नुल हसन के मुशाहिदात से काम लेकर दूरबीन इजाद की। अब आपने यहाँ पे देख लेना है कि रॉजर बेकन ने किसके तजर्बात और मुशाहिदात से दूरबीन को तैयार किया, तो आपने बता देना है किसके तैयार किया? इब्नुल हसन के इजादात से किया था, उनकी मुशाहिदात वगैरह से उन्होंने कौन सी चीज तैयार की थी? दूरबीन तैयार की थी। रॉजर बेकन ने अपनी तसनीफ में इब्नुल हसन का बार बार जिक्र किया है। अब आपने यहाँ पर देख लेना, ये एमसीक्यूज के तौर पर ये आपसे पूछ सकता है कि रॉजर बेकन ने अपनी तसनीफ में बार बार किसका जिक्र किया है। तो 3-4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, तो उसमें से एक होगा इब्नुल हसन, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना, तो ये आपका एमसीक्यूज क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अल-बरूनी है। अल-बरूनी का पूरा नाम इसी वजह से, और इसके अलावा हमने इसमें देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हमने इसको देखना है, तो देख लें। सबसे पहले नंबर पे अल-बरूनी जो है, इनका पूरा नाम क्या? बरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद है। ये इनका क्या है? पूरा नाम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है कि अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है, तो आपने बता देना है बरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद है। आप वस्ती एशिया के शहर ख्वारिज़म में कास के मुकाम पर 4 सितंबर सन 973 ईस्वी में पैदा हुए। और आप कौन से मुकाम पर पैदा हुए और कब पैदा हुए, इसके बारे में आप लोगों ने जान लेना अच्छे से। आपने तालीम का आगाज ख्वारिज़म के मशहूर व मारूफ हैयत दान और रियाजी दान अबू नसर मंसूर से तालीम हासिल की। आपने किससे तालीम हासिल की, आपने ये भी देख लेना है। किससे तालीम हासिल की? ख्वारिज़म के मशहूर व मारूफ हैयत दान रियाजी दान अबू नसर मंसूर से। इनसे क्या तालीम इन्होंने हासिल की? अल-बरूनी हैयत रियाजियात, जुग्राफिया और तारीख के मौज़ूआत में एक मुस्नद नाम की हैसियत रखते हैं। आप मुस्नद नाम की हैसियत किस चीज़ में रखते हैं, तो आपने बता देना है हैयत रियाजियात, जुग्राफिया और तारीख के मौज़ूआत में एक मुस्नद नाम की हैसियत रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुल्तान मोहम्मद गजनवी के दरबार से भी अजीम तारीखदान और स्कॉलर की हैसियत से मुंसलिक रहे हैं। अजीम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास अल-बरूनी ने इल्म नजूम कहते हैं। नजूम जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। नजूम का मतलब क्या है? सितारा है। तो जो सितारों के इल्म से वाकिफ हो उसको क्या कहेंगे? इल्म नजूम कहेंगे। अल-बरूनी जो थे वो सितारों के इल्म से वाकिफ थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इल्म नजूम कहा जाता है। फल्कियात कहते हैं सियारों के इल्म के मुताबिक, तो वो सियारों के इल्म को भी जानते थे, इसलिए इन्हें फल्कियात भी कहा जाता है। रियाजी के इल्म को भी जानते थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रियाजी भी कहा जाता है। जोग्राफिया मतलब दुनिया के इल्म के बारे में भी वो जानते थे, तो इसलिए इन्हें जोग्राफिया का भी कहा जा सकता है।
और उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी क्या इन्होंने इजाद की थी, वादिया सिंध के बारे में बताया था कि वादिया सिंध जो थी वो पहले क्या थी, समुंदर थी, तो वहां पर बाद में क्या हुआ, कीचड़ और रेत वगैरह जमा होती रही तो वो क्या बन गई, एक वादी बन गई। तो इसके बारे में भी उन्होंने तफसील से बयान किया हुआ है। किसी जमाने में समुंदर थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता रेत और कीचड़ जमा हुई तो वादिया सिंध वजूद में आया। उन्होंने तकरीबन 150 से जायद किताबें, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लिख लेना है कि 150 से जायद किताबें तहरीर की। अलबरूनी ने कितनी किताबें लिखी, तहरीर की, लिखी, तहरीर का मतलब क्या होता है, लिखना। तो उन्होंने कितनी किताबें लिखी, 150 किताबें उन्होंने लिखी। फिर अलबरूनी की मशहूर किताब का नाम क्या है, सबसे ज्यादा मशहूर जो उनकी किताब हुई उसका नाम क्या है, अलबरूनी की मशहूर किताब का नाम क्या है, ये एमसीक्यूज के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है, प्लस ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आप लोगों ने ये अच्छे से देख लेना है कि अलबरूनी की मशहूर किताब का नाम क्या है, तहरीरुल अलमाकन है। अब देखे हैं कि हमने शुरू से क्या देखा, सबसे पहले नंबर पे हमने देखा मुस्लिम साइंसदानों में सबसे पहले नंबर पे जाबिर बिन हयान के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हमने मोहम्मद बिन जिक्रिया अलजारी के बारे में जाना कि मोहम्मद बिन जिक्रिया अलजारी जो है वो उनका नाम, उनका वो कौन से शहर में पैदा हुए, उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए उनके बारे में जाना, उन्होंने कौन कौन सी बीमारियों से हमें मुतारिफ करवाया, बताया हमें, उसके बारे में जाना। ये आपके पास शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पहला बन गया। फिर उसके बाद इब्नुल हैसम है, इसके बारे में हमने तफसील से जाना, ये हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद ये हमारे पास अलबरूनी है, ये इनके बारे में भी हमने जाना, इनका पूरा नाम क्या है, ये कौन से शहर में पैदा हुए, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, किससे हासिल की, उसके बारे में भी जाना। ये कौन कौन से इल्म के बारे में जानते थे उसके बारे में भी हमने जाना। फिर उसके बाद सुल्तान मोहम्मद गजनवी के दरबार में वो स्कॉलर की हैसियत से मुंसलिक भी रहे, इसके बारे में भी हमने जाना। फिर उसके बाद वो कौन कौन सी इल्म जानते थे ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद उन्होंने वादिया सिंध के बारे में क्या बताया वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन कितनी किताबें तहरीर की, 150 किताबें तहरीर की, 150 किताबें उन्होंने तहरीर की, ये भी हमने देखा। फिर उसके उनके बाद उनकी मशहूर किताब का नाम क्या है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे वो पूछ सकता है या आ सकता है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से देखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।